যে ভাষা বাইচুন সিনা মুচুগু যে ভাষা বাইচুন তেও ফোয়ানা মুচুগু উনি ভাষা অনেক সেকারি থাকে যিনি ভাষা অনেক মুকুলব ফলে তাকুতে হুকুমস যিনি মহারাজানি আসাইমা সাল गोबां एक्टिविटीज खेलानि बिसिंथै फुटबल भलिबल क्रिकेट टुर्नामेंट सामु साबै खेलारिया we shall overcome someday we shall overcome someday what does mean it means saltaya sal जों गोप्लायनाय saltaya salta जों गोप्लायनाय if you will be united जों थांखांखे जों बयबो दंखे जों थांखांखे जों लेखा गोरोंखे नरक लेखा गोरोंखांखे नरक एकदम जतन लेखा गोरोंबाय थांखे जोंनाबो सालसाया सालसा जोंनि मामथाय माननाय we shall overcome someday ओ समाय the all जोंनि promises दिनै जों महाराजानि आसायमा साल जों ओ समाय मा खालामनाय अब साबायखौ साबाया सागांगे दायो कमतो नरक जतन बुझिबाया गंनाय आं जुदि तेबो हिस्ट्री तेबो protected pin point नरक सागांगे नरक बुझिबाया नाय मेन दे जों अफायके साखबानि जागा अबरन नरक सागा फाइले सालबो जों सालायनाय दाखोते हुकुमस ए जों महाराजा बथुइ थांबानो बहांगा जाय थांबानो bos boni mang kemai kampano sumbono powi maya boni nahan mongbono samuno powi maya bos esi modern architect jatini jono chini dobhani jono chini hai hile jeng jotono bisi bundu bono palenene asuko saino salayo wala je foto nomani रुद्र सागर व हवा महल महाराजा ने हवा महल जॉन्स एंड बार्न्स कंपनी बरक तांगमानी अबरक तांगनायाव किन्तु ताबस्ति राजबाड़ी वाहिनी तांगनाय अबचिरिया महाराजा ने इमान कंपनी श्रीरामपुर ताबो बांग्लादेश आरो कायसा कत ना आं कसिं फोटो तो बनानै कोफेगा কত রাজবাড়িনি দিপিয়া আর্কিটেক্ট ডিজাইন সমস্ত পাইছা বাংলাং মানলাম লইয়া এই প্রাসাদ বিভাগে পুইলা বরিরক স্কুল থাঙ্গানি বাগে বাস বরিরক ফ্রি অফ কস্ট বাস পাই স্কুল থাঙ্গো নি বাস চালু খাইকা মহারাজা স্কুল খাইকা এয়ারপোর্ট কাইসনে চিনি অত সালাঙ্কা কেসাম প্রেসিডেন্ট চিনি কেসাম প্রেসিডেন্ট চিনি দেবর্ষি সারা আফ্রো সারা ইন্ডিয়া ও নয়টা আমি যে সাইমন মতে তাই আবাহিনো তাই হিগা আন্ডার কনস্ট্রাকশন নয়টা হাই এয়ারপোর্ট চিতংপুর যে কোনো সময় যুদ্ধ বিগ্রহ নাঙ্গে লামাকি তুই মে এখানো তুই তিন মানে এখানে তুই মে এখানো প্লেন পাইফানো মানে এখানে তুই চিনো টিকাসার নাম থাকাইজা এয়ারপোর্ট বিনাই সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট খাইয়া শেষ পর্যন্ত বলো চিনি লুকরকনি সানমুম্বাই মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট মা খাইয়া ধরো সাইমানো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ টেগোর 7 বার খাইয়া बुफानी जरा 5 बार भाइया महाराजा ने बिनी बुफानी जरा बनी जरा वो 2 बार भाइया बनी जरा वो आशुखे कविता सीना करूं आशुखे कविता ने विशिष्ट तो फाना शासनाई करूं तो फाना रिफॉर्म खाइने करूं नहीं भारत बास्को माने सन ऑफ इंडिया भारत दिवसा हमें भारतवर्ष उपाधि दिनाय श्री महाराजा वीर विक्रम श्री महाराज जतन साइमानो श्री নিজস্ব
kaisa calendar tongo Tripura ira bokron chini cengka Tripura ira cengka 590 খ্রিস্টাব্দ chengo chini Maharaja Jujarupha Hamti eba Hamtorpha 590 খ্রিস্টাব্দ পৃথিবী ও সাজাগো যে জাতিনি ক্যালেন্ডার করে যে জাতিনি ভাষা করে যে জাতিনি সংস্কৃতি করে বহ ধর্ময়া 590 খ্রিস্টাব্দ চিন বুবাগ্রারো জন্য ক্যালেন্ডার ইগ্রাঙ্কা জন্য আমরা ত্রি পালাইতো পৃথিবী ও অবাহাই খুব কম হিজরি শকাব্দ অবাহাই কে গোবাংমা calendar tu. Tapi kita bangma thebe yang ke kacangku ni bisimo. Ciri Tripura tu wahini bisa shokat tu wahini kacang. Bongat tu Bangla ni je noborsho Bangla pa 10 je kalau noborsho paling ni. Baru ciri se 3 বছর bicara. 10 semua tek 3 বছর ogra. Abo ke koloninya Bangladesh Chini ke Tripura Shokato ke এই যে তারও দেবনাগরী মানে হিন্দি আবার ওকে শকাতো হিজরি কে পুরা হিজরি কে পড়লে আরো নিনি আয়ামনখা জাপানিজ চাইনিজ রবি পরবনে তো অবা হাই একে অবঙ্গে ছিলি লাই বুমারন মথানি তুই ভাইমানি সারা একে তাবো চুলবন চিনি ছেড়েরগুলো বনি সামু বনি ইমান বনি নাহারমু বলে চন্তামনি ভাবে মডেল আর্কিটেক্ট হয়েছেন পালেন এই আসল বিশিষ্ট বাংলা from the beginning মহাভারতী যুদ্ধ পাইমানি যুদ্ধ পাইয়ে রাজ অভিষেক পরন্ত চিনি অরণি ধর্ম রাজা থাঙ্গৈ আজাগাও থাঙ্গি ভাইজা হাস্তিনাপুর আফরনি রাজসিংহাসন সে রাজবাড়িও তাও কিছু কম রাজা চিনি রাজবাড়িও আসল লাইমা কাচা চিনি হানো কোন বিদেশি আক্রমণ বারবার খাইফানো চিনি সেনা ত্রিপুর সেনা মেচেরি চিনি অর চিনি ত্রিপুরা হানো রক্ষা খাইয়া চিনি ত্রিপুরা হানো ভুয়াখা তাও ভারত হাবায় চিনি নরগতন সাইবানো চিনি আলাদা ত্রিপুর সেনানি সিলাই পাখাঙ্গানা বাহিনী দমনি আসাম রাইফেল ক্যাম্প চিনি আগে ত্রিপুরানি রাজারনি সেনাবাহিনী দমনি পুরা আসাম রাইফেল ক্যাম্প বড় ক্যাম্প যখন ভারত মারফুন থাকে আসাম রাইফেল ক্যাম্প আসামও চিনি ত্রিপুর সেনানি ক্যাম্প আসাম রাইফেল মার ফেমারি করেছে আবার আসাম রাইফেল ক্যাম্প জায়গা আর শিব মন্দির রক্ষানি নাইনি আর বুদ্ধ মন্দির তো আবার বারমাও যুদ্ধ খাই বুদ্ধ বিমুক্তি মানুষ চিনি রাজানি সেনার আবার লামা কিনারে বুদ্ধ মন্দির আং সারা নেমানিকে হাই আসল প্রশ্ন চিনি যুগে 184 জন রাজা 5000 বেশি সেখানে গোবাং রাজারাও ভূমি আক্রমণ রক্ষা খাইছি হানো তুবুই ফেমাসে মহারাজা বদ্ধিমানি আগুলো চিনি ঝরকার কমাই থাকে চিনি ইয়াগকে প্লে থাকে চিনি সাংস্কৃতিক অধিকার ভাষণের অধিকার লেনদেন অধিকার শিক্ষার অধিকার যত কমাই থাকা ইভেন মহারাজানি লাইফ মানুষ মানালি ভাবে বেলাই খেসা দিয়ে থাকে রাসমালা বিজরা রাসমালা নু খাকা হুটি শক্তি পুলিশ পে রমদাগন মানি লেখা রাজানি বানা হুটি পুলিশ পে রমদাগন মানি লেখা আশুকে চিনে রাজা রবি লাইফ মানো থাংনাই 35-40 বছর রমই চিনি রাজা রত্ন সুবাই সুকাখা ইভেন চুমাও পর্যন্ত সে সাইমানিয়া চিনি চেরাইর চিনি দখানি বড়
joma biaju kaisa rani tomani rani ni bumung pon sai mangalia sini Maharani bumung si sai mangalia suno pore dia suno pore ni khabara Kolkata ni Khudiram Bosu Mahatma Gandhi Rabindranath Tainini Surjo Sen Michael Madhusudan Datta 2 বছর পরে নাই sini datang bagi jema poriana jema poria abona revive yani abona junta bachini edisio syllabus dai to bachini cherero thilan bachini history ma pore thon tripura sai man bai situ tab syllabus phaine so boisa boi to jonta sini primary school Kamu 1633 sini primary school junta boy even Rajya Sarkar ni SB school high school high secondary school bosu boy ko distribution thaya eke tahu modern architect chuli tamni bagi pala yang nai je ha bosu kalang thamani tasiru salat kaje Agartala ni noksa ya Agartala municipality 1958 বিশিও খাগা খাই মহারাজা একমাত্র ভারতবর্ষ মুম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি সিবিসি তোমরা করো ভারতবর্ষ কোন মিউনিসিপ্যালিটি সিবিসি চিনি মহারাজা আপরণ আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি খাগা আশঙ্কে ভিজনারি schools nangnai hospital nangnai lama kaham nangnai main hingga land ha kare hingga basa kare tong kare abon babi je ha junno 5335 kilometer junno kalang thangani ahar chini kabor kamar bachor abon babi no tikra sarok jun Boni Bosu Bubakani netrikte ha junno adhikar mari nai culture junno mari nai nai di sini Udaipur Matabari Maharaja Dondamani kone jarao kanggakani Udaipur Matabari tras kajama pornonto se Maharaja ni bumung keroi member pornonto se keroi Maharaja ni bumung অথচ তামিল কারণে ছিল মহারাজা রসে আগে মোতাই নাই জগতিয়া রিয়াং রসে তাবো তো তংসি ইয়ারো কথা তো তংসি ইয়ারো রেখা খাচি মোতাই terus খাচি মোতাই গান্দার সিতাবো হসপিটাল কামে আছে সেরে আছে নাই আজি কুসুম গবাগম লাগে আছে সেরে খিনে আসে কথা না কইছে চিন্তাবো ভাই খেলা Margar agreement kau temu Durga Bari mataino Sarkar mana ini Matabari no sarkar nirantai Sebama khainai Khaji mataino sebama khainai Dosomi somoye Durga Bari ma khainai Obutiro joto konfano Chini niti Chini rais Kristabdo Boraja Chau 1947 BC ni 1947 BC ni তিনি হাইদিনো বড়াচাইও 1908 BC ni তিনি হাই সালো বড়াচাই 1917 মেওকে ব লাংবা চলাং ব থিমানি সাতজন পালাই রেখে ব 23 থেকে 47 বছর ভারত স্বাধীন শুনতে 15 আগস্ট পালাই লাগে ওসিকাঙ্গ 15 আগস্ট Barat স্বাধীন nangani sekarang এই 3 মাস sekarang সে বঠিকা মহারাজা Barat স্বাধীন nangani 3 মাস sekarang সে বঠিক চিনি আছে কথা হইয়া কে বলতাম সামন খাই কাং থাকা এক নাম্বার সামন কে ব Chini Bagoi, Chini Tripura,
राजानि शासन कायसा देश राज्य दंमनिया कायसा देश दंमनि चिनि पैसा दंमनि रां दंमनि त्रिपुरा दं रां दंमनि चिनि पुलिस पाठान दंमनि चिनि मंत्री दंमनि चिनि रूम बाय जहाज चिनि जहाज दंमनि आगे राजा रमनि जहाज बाय मामे तुबुमनि चट्टग्राम बन्दरते चिनि एयरपोर्ट दंमनि चिनि स्कुल्स दंमनि चिनि कलेज दंमनि आबो आफरनो महाराजा जखन महाराजा 1923 BC नि परे बो यूरोप थाङै आमेरिका लंडन आइरन थाङै बुइ बाहायके दं बुइ बाहायके डेभलप खाय बुइ बाहायके शिक्षा दीक्षानि हानि को सारकनो बाहायके मोथा आबन नायो चिनर त्रिपुराओ बो अबाहायथायो चिनर स्कुल लफायका चिनि लामा ट्रांसपोर्ट लोकरो हिमान होने कागे लामा निकागे वांसम न जो तनिसे वान नम्बर सिंचन के अवसे भारतनि संविधान डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर भारतनि संविधान सैमानि अनेक बिसि सिगां महाराजा त्रिपुरानि संविधान सिरखिबिका कन्स्टिट्यूशन ऑफ त्रिपुरा जुदि जों महाराजा थैया हंके भारत बाय जुदि जों मार्जार एग्रीमेंट होया हंके चिनि आलादा देशों थामो भूटान हाय अब चिनि आलादा कैसा कन्स्टिट्यूशन संविधान दंखामो भारत निसी संविधान नियाखौ महाराजा अलरेडी संविधान खायखिबिगा नानि बनि बिजिनारि आबना हनो गचाल नाहारे बो वांसुबै चिनि देक्लारेशननि बागै साबक तामान नरो साइमना 5335 वर्ग किलोमीटर रिजार्व घोषणा खालामनाय थाखा बहुत समय 1931 ते 1941 दुई दाबे बचिनि बागै लैंड रिजार्व खालामनाय थाखा बसाइमाखा आगामी दिनों जेभाबे सेकेंड वर्ल्ड वार चले दं द्वितीय महाविश्व युद्ध चले दं 1941 42 रगे जखन चले दं भारत पाकिस्तान नुनाय चीनर हाव बुइ हाफायनाय गोबां बरफ हाफायबानो चीनर हाव फैयाबा चीन हानि बोसाराव लेखा रोङिया ताबो फानो होखाय दं ताबो फानो खेत खाय जानायाव दंखौ बरफनि हा ताकमा थुन बरफ थिनाङाव फानारा बाचावे अबचिनि हा अबचिनि गुबागाराव गलांमनि हा अबचिनि हा नै साइमाना दाते हाय ब 1931 1941 को दुई दफावै 5335 वर्ग माइल वर्ग किलोमीटर माइला हंके 2060 वर्ग माइल चिनि त्रिपुरा सारनि बागै रिजार्व घोषणा खालामनाय थाङो किन्तु दुर्भाग्यबशतक्रमे चिनि लैंड राइट स्टेटास तामो चिन थाने राइट दं राइट करे तामो था जों 12 वर्ष में मार्च होननानै परे त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 TLR हाइमानि परे जत खास जत बलम जत सरकार सेगिना बैठा जदिও যুব সমিতি টিউজেস आंदोलन थायो 1985 BC 84 BC जों TTABC मानखा TTABC मानमानि परेबो लैंड राइट चिनिया गया ABC बिसिनि जत खास लैंड आबनि बागनानि अधिकार ABC नि यागो करे TTABC नि बिसिनि जत फरेस्ट लैंड दङ आबनि
ও হানো বাগনানি অধিকার চিনি এডিশন করে সরকারি প্রেসার বাই সারা ভারতবর্ষ নি প্রেসার বাই হিউম্যান রাইট নি প্রেসার বাই বড় ফরেস্ট অ্যাক্ট নি বিশিপি জন্য পাত্তা রিফানো পাত্তানি জায়গার জন্য ঠিক হয়ে দিয়ে চিনি পাত্তানি হা কখনো চিনি পাত্তা তারপর ঠিক করে কোন সময়ে জোর জবরদস্তি আবো ফরেস্ট আবো পিএ আবো আরএফ এর জন্য জবরদস্তি চিনি হানো সেই জন্য নাও গে তিনি কোনো মইতমা খাইবেন হিকে মডেল আর্কিটেক্ট দি মইতমা খাইবেন হিকে চিনি ভাবে আফ্রোসে 1947 বিশ্ব 1947 বিশ্ব বত্রিয় 1947 বিশ্ব বীর বিক্রম কলেজ মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ ট্রাই করা থাকা